Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajaran kita sekarang sampai pada halaman ke 336. Ad-Darsur Rabi'u wal 'Ishrun. Ahsantum. Pelajaran yang ke 24, Muraja'ah. Ada unwan ad-dars atau apa makna unwan dars? Judul pelajaran, unwan makna judul. Unwan judul. Judul pelajaran, atau kalau dibilang unwan syari', unwanus syari' alamat. Unwanul bait alamat rumah. Unwanud dars judul pelajaran. Muraja'ah, al-an muraja'ah. At-tadribul awal, latihan pertama. Adabut ta'am. Man yaqra? Iqra anta, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi'u wa 'ishrun. Wal 'ishrun, pelajaran ke-24, muraja'ah, mengulang Ustaz. Review, pengulangan. Nah. At-tadribul awal, pelajaran pertama. Adabut ta'am. Latihan pertama. Latihan pertama. Adabut ta'am. Adab tentang makanan. Iqra. Adab tentang makanan. Makanan. Nah. Kana Umar bin Abi Salamah ya'ishu ma'a ummihi wa huwa saghir fi bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah, bidun khata. Coba baca yang benar bidun khata. Bidun. Iqra. Oh, Umar bin baca bismillah. Kana Umar bin Abi Salamah ya'ishu ma'a ummihi. Pelan-pelan aja. Bas. Wa huwa saghirun fi bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Fa idza jaa'a at-ta'amu asra'a ilayhi wa madda yadahu liya'kula duna an yusammiya wa yaqulu bi yaminihi marratan wa bi shimalihi marratan wa ya'khudhu at-ta'ama min ba'idin wa fi ba'd al-marrati ya'khudhu at-ta'ama min amami ghayrihi. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, simillah wa qul bi yaminika wa kul mimma yalika. Hadisun syarif. طيب ما معنى كان عمر dahulu. Kana itu menunjukkan lampau, tidak diartikan juga nggak masalah, tapi kita tahu bahwa itu menunjukkan lampau. Mau diartikan juga boleh, dahulu atau dahulu kala begitu. Umar bin Abi Salamah ya'ishu ma'a ummih. Ya'ishu, nama Umar bin Abi Salamah, nama anak kecil. Umar bin Abi Salamah nama anak kecil. Ada yang tahu nggak siapa ini? Umar bin Abi Salamah, tahu? Ibunya siapa namanya? Ummu Salamah siapa? Istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Ini anaknya. Nabi menikah dengan dia sudah punya anak. Anak tirinya. Anak tiri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abu Salamah meninggal, kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Abi Salamah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu punya anak banyak kalau anak tirinya. Yang pertama kali terbunuh di Ka'bah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam yang pertama terbunuh. Namanya Al-Harith ibnu Abi Halah, anaknya Khadijah. Harith bin Abi Halah, ada banyak anaknya, termasuk dari Ummu Salamah ada beberapa anak. Umar bin Abi Salamah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ishu ma'a ummihi. Ya'ish mana ya'ish? Hidup ma'a bersama ummihi, ibunya. Wa huwa saghirun. Dan dia, siapa yang dia nih? Umar, saghir yang masih kecil. Fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fa idza jaa at-ta'am, fa idza maka, fa artinya maka. Idza apa? Jika. Jaa datang, at-ta'am makanan. Asra'a ilaihi, dia buru-buru, asra'a buru-buru. Cepat-cepat. Buru-buru menuju makanan tersebut. Ilaihi kepada makanan tersebut. Ila artinya ke, hi di sini artinya nya, kepadanya. Jelas? Ilaihi artinya kepadanya, maksudnya kepada makanan tersebut. Wa madda yadahu. Madda artinya menjulurkan. Mengulur. Dan mengulurkan atau menjulurkan. Yadahu tangannya. Apa? Naam, sah. Liyakula, li artinya untuk. Yakula makan. Liyakula duna an yusammi. Duna apa artinya? Tanpa. An di sini nggak ada artinya ya. Yusammi apa artinya? Mendengar. Membaca bismillah. Yusammi bismillah. Sammi bismillah. Maksudnya baca bismillah. Masalan naqul imam yusammillah qabla al-akl. Imam baca bismillah sebelum akal, makan. Wa ya'kulu bi yaminihi. Wa ya'kulu apa? Dan makan bi yaminihi. Dengan tangan kanannya. Marratan. Sekali. Kadang-kadang. Marra di sini artinya kadang-kadang. Wa ya'kulu bi yaminihi marratan wa bi shimalihi marratan. Dan dengan, bi di sini artinya dengan. Shimalihi apa? Kirinya. Dengan tangan kirinya marratan. Kadang. Wa ya'khudhu at-ta'ama min ba'id. Dan mengambil makanan dari jauh. Wa ya'khudhu, dan mengambil at-ta'am makanan min dari ba'id, jauh. Maksudnya makanan di jauh sini Ambil. dia tangannya begini. Ngambil jauh. Jelas? Kan kalau di meja makan kan kadang-kadang makanan di sini dekat kita, ada yang jauh kan? Baik, dia ngambil dari jauh. Wa fi ba'dil marrat, dan kadang-kadang sama juga. Wa fi ba'd al-marrat artinya kadang-kadang juga. Wa fi ba'dil marrati, ba'dul marrat artinya kadang-kadang. Ya'khudhu at-ta'ama, ya'khudhu mengambil at-ta'am makanan min amami ghairihi, dari depan, min amami dari depan, ghairihi orang lain. Paham? Subhanallah. Dia ngambil dari depan orang dia ambil makanannya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala, maka berkata, qala berkata atau bersabda, lahu kepadanya, kepada siapa ini? Anaknya. Umar tadi. Nabi berkata, ya ghulam, wahai anak kecil, sammillaha, bacalah bismillah. Sammillaha, bacalah bismillah. Sammi, salah itu, salah. Betulin. Sammillaha, bacalah bismillah. Wakul, dan makanlah biyaminik, dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah mimma, dari apa. Mimma artinya dari apa, yalika, di sekitarmu, yang ada di depanmu, sekitarmu aja, jangan kemana-mana tangannya. Fahimtum? Fahimna, subhanallah. Ahsan. اقرأوا تفضل يا شيخ أيمن. التدريب الثاني اقرأ. يعيش يليق. يعيش hidup artikan. Yaishu hidup. Yalik di sekitarmu. Yalika, Yalika. ada yalik pakai qaf. Kaf. Ada yalika, ka di sini kamu maksudnya. Beda dengan yaliq pakai qaf, beda. Artinya beda. Yaliq pakai qaf artinya pantas.
Kalau ini yali tambah ka, artinya apa? Sekitarmu. Di sekitarmu. Nah, Yusammi, kamu membaca, dia membaca bismillah. ayo, Yusami membaca bismillah. Ya'ishu, hidup. Yalika, di sekitarmu. Ja'a, datang. Yalika, di sekitarmu. Asro'a, asro'a, buru-buru, cepatlah, Berburu-buru. terburu-buru ya. Ah. An-Nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Sallallahu Duna, alaihi wasallam. tanpa. An-Nabiyya, An-Nabiyya, Rasulullah. Yusammi, membaca bismillah. Gulam, wahai gulam, anak kecil, bukan anak muda saja. Ghulam, anak masih kecil. Masih kecil saja. Gulam, anak kecil. Ma'a, dengan atau bersama. Madda, menjulurkan. Duna, tanpa. An-Nabiyya, Rasulullah. Gulam, anak kecil. Duna, tanpa. Adab, etika. Asra, asra, asro'a, buru-buru, terburu. Adab, etika. Gulam, anak kecil. ممتاز. التدريب الثالث dilewat لأنه ما فيه. التدريب الرابع يا شيخ أبو بكر أجب عن هذه الأسئلة. halaman 339 التدريب الرابع. نعم. التدريب الرابع latihan keempat. Ujibu an hadhil al-islah. أجب عن هذه الأسئلة. أجب artinya Jawab. Ma'a man kana Umar bin Abi Salamah ya'ish. Umar maka bersama Abu Salamah ya'ish hidup. لا 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 artik apa? Jawab. أجب. أجب. Ma'umihi apa tu? Ma'umihi. كيف مع أمي؟ Ma'umi bersama ibunya kan? اقرأ مع من كان عمر بن أبي سلمة يعيش؟ Ma'umihi. مع أمي. طيب. Ma'umihi. Aina kana Umar ya'isu wa huwa saghir. Dia Umar hidup masih kecil. Di baitul Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم. Maza yaf'alu Umar idza ja'a at-ta'am. Apabila engkau mengerjakan sesuatu Umar dan mengambil makanan, apa yang dilakukan Umar jika ada makanan? ada makanan, asra ilaihi. Kaifa kana Umar ya'khudhu at-ta'am? Bagaimana Umar ya'khudhu at-ta'am biyadayhi? بيديه أحسنت. بيمينه وشماله. ويديه. طيب. ماذا يقول المسلم إذا مد يديه ليأكل? Apa yang dikerjakan orang muslim apabila dikerjakan makan, bilang makan, madda biyadi, dengan mengambil. ماذا يقول apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Ya, yaqul muslim idza maddu biyadihi liya'kula bisamma. Bismillah. Mada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar? Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar? Sami Allah. Ya ghulam. Samillah. Wa kul biyaminik. Wa kul biyaminih. Wa kul mimma yalik. Wa kul mimma yalik. Wa kul mimma yalik. Yalik.
Biadik, Maza mayatun Nabi yaqulu bihal muslimun. Apa yang dimakan dengan yadun Nabi semua orang. Maliyad allati ya'kulu bihal muslim, tangan apa yang digunakan oleh seorang muslim pada saat makan? Biyamini. Yamini. Ahsan. Yaqulu biyamini. Bismillah. Kaifa kana Umar ya'khudhu at-ta'am? Kana yamuddu yadahu biduni an yusammi wa ya'khudhu biyadayhi al-yamin wash-shimal. Tamam? Wa ya'khudhu at-ta'ama min ba'id wa ya'khudhu at-ta'am min amami ghairihi kulluh. Tafadhal ya Ustaz Abdul Rashid. التدريب الخامس أكمل. يدرس بكر في جامعة أم القرى وهو طالب في المستوى الأول، ويتعلم سعيد في مدرسة الملك الفيصل الابتدائية، وهو تلميذ في الصف الرابع. وتذهب زينب إلى روضة الأطفال في الصباح، يذهب سعيد إلى المدرسة. titik dibaca ila raudatil atfal titik fi sabah yadhhabu sa'id ila al-madrasah. Tamam. يتعلم القراءة والكتابة والحساب، ويدرس الجغرافيا والتاريخ والعلوم والدين الإسلامية، وفي المساء يحفظ القرآن الكريم في المسجد. ما شاء الله ممتاز. الذي يليه من بعدك؟ تفضل يا أستاذ هيكل. Fahmul Qura. At-tadribus sadis. Latihan ke-6. Fahmul Maqru. Ayo, tafadhal. Ya. Do alamat amama al-ijabatu sahiha likulli su'alin fiha yalih. Do alamat sahih atau sah amama al-ijabati sahiha likulli su'alin fima yali. Maza yaqulul muslimu indama yabda'u at-ta'am. Artinya dulu, do alamat sah apa artinya? Letakkan kata silang. Tanda. Alamat artinya tanda. Alamat silang di depan jawaban alamat yang benar. Sahih, checklist. Di depan jawaban yang benar di tiap-tiap soal. Amamal ijabatu sahihah, di depan jawaban yang benar likulli soal, pada setiap soal fima yali, berikut ini. Awalan Maza yaqulul muslimu indama yabda'u at-ta'am. Apa yang dimakan orang Islam? Dimakan bil apa yang qaf. dikatakan orang muslim ketika memulai makan? Yaqulu bismillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Aywa, yaqul bismillah. Ahsantum. Aina kana Umar bin Abi Salama ya'izu wa huwa saghir? La. Iqra sahih. Aina kana Umar bin Abi Salamata ya'izu? Salamata. Panjang selahnya? Oh enggak. Aina kana Umar bin Abi Salamata ya'izu wa huwa saghir? Wa huwa saghir. Naam. Kana ya'izu ma'a ummihi. Jangan marah. Kana ya'isu Kana ya'isu fi baitin Nabi. Kana ya'ishu fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa salawat. La takun bakhilan. Jangan bakhil. Yalla qra. Maza yaqra'ul imamu jahran fi shalah? Jahran fi salat. Yaqra'ul Fatihah. Yaqra'ul Fatihata. Yaqra'ul Fatihata wa surah. Naam. Apa yang dibaca imam pada waktu bacaan surat kencang? Apa yang dibaca imam dengan nyaring atau dengan kencang, dengan keras pada saat salat? Yes, itu surat Al-Fatihah dan surah. Nah. Limaza taraka al-'abul jara'id?
Kenapa? Limaza tarokal abul, mengapa ayah menaruh koran-korannya? Liyatakallam ma'a Bakar. Sant. Ba'din. Madza qala al-abna'u lil-'abi 'inda an-nawm? Tusbihu 'ala khair ya abi. Nah. Apa yang dikatakan anak-anak ketika Kepada ayah pada saat ayah tidur. ketika hendak tidur. Tamam. Tusbihu 'ala khair. Hal kabbarul 'abu qabla na'a fi shalah? Qabla al-abna'i fi shalah. Hal kabbaru, apa yang لا كيف؟ هل كبر الأب؟ hal kabbarul 'ab? Apa maksudnya? Qabla na'a fi shalah. Iya, apa yang kabar? Apakah ayah takbir, bertakbir anak-anak. sebelum anak-anak pada saat sholat? Yani imamnya siapa? Kabar Ayah. ayah. Kabbar qabla al-abna wala ba'da al-abna? Qabla Qabla. al-abna. ايش مشكلة؟ Naam. اي جواب نعم. Naam. Kabbarul 'aba ba'da abna'a fi shalah. كبر الأب بعد الأبناء في الصلاة. خطأ. نعم. Oh ya, qabla ya. Kabbarul 'abna qabla al-'ab fi shalah. دقيقة هذا عليه yang salah. كبر الأب Qabla abna fi shalah. قبل الأبناء mungkin maksudnya. Iya. Nah, salah cetak. Jawabannya enggak ada. Nah. Yani imamnya bapaknya kan? Iya. كبر الأب نعم كبر الأب قبل الأبناء في الصلاة قبل الأبناء. Qabla. Yang awal diganti qabla, ba'danya diganti qabla. Qabla artinya kan sebelum. Iya. Baik. Kalau kita bilang anak-anaknya duluan yang takbir berarti imamnya banyak. Banyak. Leno abna banyak, ya ini imam kan harus satu. Madhabnya beda. Wallah mau madhabnya beda. Salah cetak. Enggak ada qabla sana. Qabla. Tafadhal ya Syekh. At-tadribus sabi' do' adatal istifham fi makanihal manasib. Munasib. Oh, apa artinya? Letakkan. Adatul istifham apa? Adatul istifham apa? Adat apa? Adatul istifham kata-kata pertanyaan. Oh, adat Kata-kata. Adata kata-kata istifham pertanyaan. Adat itu apa ya? Adat itu alat untuk bertanya, maksudnya apa? Kata-kata bertanya maksudnya. Iya, di mana, kemana, paham nggak? Adat. Fi makanihal munasib, di tempatnya yang cocok, tempatnya yang sesuai. Ini ada kata-kata tanya, antum taruh di tempatnya, jelas tidak? Ya Allah, artikan dulu aina, artinya? Aina di mana? Kam berapa? Min aina dari mana? Mata kapan? Mata kapan? Ayo. Mada apa yang? Apa? Mada ada apa? Apa? Hal apakah? Man siapa? Bimada apa bimada? Bi apa artinya? Bi apa artinya? Abdul Hakim. Dengan. Mada apa artinya? Dengan apa? Dengan apa, Bas? Oh, apakah? Apa? Apa? Ya apa? Limaza kenapa? Jamil. Yalla asra. Mata jalasatil usratu fi madkhalil bait? La. Bukan. Al-afdal ada yang lebih baik. Ini kan duduk keluarga. Limaza apa? Limadha. Kenapa? Kenapa?
Limadza jalasatil usrah? Kenapa keluarga duduk di depan pintu rumah, tempat masuk rumah? Kenapa nanyanya? Jangan kapan. Tamam? Yalla. Tsani. Madza yal'abu Sa'id? Mumtaz. Madza yal'abu Sa'id? Sa'id main apa? Tamam. Aina kunta ya Bakar? Nah, di mana kamu wahai Bakar? Kunta yakni untuk menunjukkan lampau, kana kunta. Di mana tadi gitu ya? Iya, tadi kamu di mana wahai Bakar? Nah. Min a'jabatkal qissah ya Abi. Hal ahsan. Hal a'jabatkal qissatu ya Abi? Apakah? Kisah itu menarik bagimu wahai ayah? Madza fa'ala al-abu ba'da an sami'a al-qissah? Al-unwan kisah allati hal unwan? La. Ma mal unwan. Ma unwanul qissah? Ma unwanul qissatul lati qara'aha Bakrun. Ma unwanul qissati allati qara'aha Bakar. Naam. Apa yang menarik kisah? Apa yang madza a'jabatil qissati Bakr? Limadza? Oh, kenapa kisah itu membuat Bakar suka atau kagum? Ya Allah. Man allazi yal'abu bis sayyarah? Man alladhi yal'abu bis sayyarah? Siapa yang main dengan mobil? Siapa yang main dengan mobil? Kam marah yusallil muslimu fil yawm? Kam maratan yusallil muslimu fil yawm? Berapa kali salat orang Islam di sehari? Min aina anta? Jamil. Dari mana kamu? Yalla asri ya Rizki bisur'ah. Yalla. Tadribu samin. Dha kulla kalimatin fi jumlatin. Iqra jadi iqra dha kulla kalimatin fi jumlatin. Dha' kulla kalimatin fi jumlah. Naam. Artinya letakkan. Letakkan semua setiap kata di jumlah. Kalimat. Di kalimat jumlah. Kalimat. Jumlah bahasa Indonesia kalimat. Tamam. Ya'ishu bikin kalimat ya Allah. Ma makna ya'ish? Hidup. Ya Allah kalimat. Ya'ishu hidup ya. كيف؟ ما pas Ustaz. كيف pas؟ يلا الباقي ya Ustaz Aiman. Tafadhal. Yang bisa angkat tangan Kana Ahmad ya'ishu ma'a jaddatihi. Mumtaz. Kana Ahmad ya'ishu ma'a jaddatihi. Ahmad tinggal bersama atau hidup bersama neneknya. Mumtaz. Yalla Asani, ada lagi yang mau angkat tangan? La, maksudnya ya'ishu masih ya'ishu sekarang. Yang mau ya'ishu lagi siapa? Angkat tangan. Alan bebas bas. Baik. Ya'ishul muslimun wa ta'ishu Palestin wa ta'ishu Gaza. Hidup Palestina, hidup Gaza, hidup orang Islam. Masalah yani. Ya'ishu al-muslimuna fi amnin wa salam. Orang Islam hidup dalam keadaan aman dan juga damai. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dzalika hayawan ya'ish. Iya mungkin ya dzalikal hayawan
ya'ishu fi al-bahr. في حديقة. هذا الحيوان يعيش في الجو، يعيش في الماء، يعيش في مثلا في الماء وفي البر، في البحر والنهر، في البحر والبر. Bar apa artinya? Daratan. Bar daratan, bahar lautan. Ada. Mungkin. Ya'ishul insan hayatahu fil ard. Mumtaz. Fadhal Abdul Hakim, ente kayak mau ngomong banyak. Fadhal. Yaisu bait bin ahli. Mumtaz. Ya'ishu Ahmad wala Muhammad wala fulan wala allan ba'idun an ahlihi. Ba'idun طيب في ثاني خلاص يعيش عزيزا المسلم يعيش عزيزا أو يموت شهيدا. Orang Islam itu hidup dalam keadaan mulia atau mati syahid. Tamam. Qala, yalla qala. Man angkat tangan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Qalat Fatimah. Qalat Fatimah. Yalla qala. Banyak. Tafadhal, ma fi mushkilah. Banyak qala Ali, qala Umar. قال الأب قال الأب لأمي Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'am, mumtaz. جهز الطعام نعم. جهز المائدة Allahumma shalli. قال الخير أو يأخذ Man hadha? Kalau ngomong tuh harus ada pelakunya. Qala khairan atau man qala? Siapa? Harus siapa? Qalat Fatimah li Bakhrun, bisa kayak gitu. Aish qalat. Harus ada terusannya. قال الله تعالى في الكتاب العزيز ماذا قال؟ Allah berfirman dalam Quran, diam. Aish طيب. Libnihi. Mumtaz. Qala al-walidu libnihi aqimus shalah. Ayah berkata pada anaknya, kalau diam, apa ngomong apa? Sendirian. Aqimus shalah, yakni dirikan salat. Baik. Jaa, ya Allah. Man angkat tangan. Ja'al rajulun fi qaryah. Jaa ar-rajulu Fi qaryah. Datang ila qaryati. Ila qaryah. Mumtaz. Man ghairuh? Jaa جاء ولد من المدرسة جاء الولد من المدرسة. ممتاز. جاء يا شيخ محمد أنت مشغول بنفسك ولا كيف؟ ما تشاركنا. عندنا يعيش، عندنا جاء، عندنا قال، ما لا بعدين، هذا PR في البيت ما هنا. يعني قال جاء أي الله bikin kalimat جاء katangan جاء محمد من المسجد. ممتاز. جاء موسم الأمطار, datang musim hujan. جاء ضيف كريم, datang tamu yang mulia. Ya Muhammad ila Surabaya. جاء محمد إلى سورابايا. ممتاز. يلا تفضل. جاء الأب إلى البيت. جاء أسرع. من يقول أسرع؟ نافع. أنا أسرع هو أسرع يمشي. هو أسرع في المشي. Dia buru-buru dalam jalan. Huwa asra'a fil kalam. Buru-buru dalam bicara. Ayo. Ada mau huwa. Anta asra'ata. Asra'a lil wudu bisa. Asra'a lil wudu. Maaf ini. Asra'a lil فإذا جاء الأذان أسرع إلى المسجد. Asra'a lil masjid. Jamil, masyaallah. Asra'a fi hisab an-nuqud. Jamil. ما شاء الله. طيب غيره خلاص. يلا يأخذ
بسرعة بسرعة نريد أن ننهي. أنا يأخذ الطعام. من يأخذ؟ Ya'khudul ab. Ini mengambil kan? Harus ada siapa yang ngambil? Ya'khudul ab al-ta'am min al-matbah. ممتاز. يأخذ الأب المطبخ. نعم من الطعام من المطبخ. ممتاز. يأخذ الأم إلى الفاطمة. تأخذ الأم إلى في فاطمة. يأخذ الأم إلى فاطمة. كيف يأخذ من الأب؟ يأخذ بكر قلما فوق المكتب. ما في مشكلة. غيره في أحد ثاني. يا محمد يوسف شاركنا. لا تقرأ بنفسك أنت. ngarang sendiri. يلا أنت باقي يأخذ إيش؟ يأخذ الطعام على معدة. ها؟ يأخذ الطعام. يأخذ الطعام المائدة. إيش معنى يأخذ الطعام المائدة؟ أخذ الطعام على مائدة. أخذ الطعام من المائدة. من المائدة. طيب. يأخذ ولده إلى بيت جده. الرجل يأخذ ولده إلى بيت جده. الرجل يأخذ ابنه إلى المسجد. ممكن مثلا. يأكل. يلا من يأكل؟ تفضل. أنا يأكل. ما في أنا يأكل. أنا آكل. هو يأكل. ما في يأكل. واحد. هو يأكل الطعام في الطبق. جميل. يأكل العشاء في الساعة السابعة. الساعة السابعة. جميل. أنا أكل لحمة. أنا أكل اللحمة. ممتاز. غيره يا شيخ هيكل وشيخ عبد الرشيد. ما في مشاركات. ما في مشاركات. ما هذا؟ يأكل محمد الرزاق في المائدة. يأكل محمد الرز في المائدة. طيب لا بأس. في الطبق أولا ثم الماء. طبق فوق المائدة. يأكل الطعام المطعم. ها؟ يأكل الطعام في المطعم من المطعم. طيب يلا غيره. وضع. ما معنى وضع؟ يلا من؟ ها؟ وضع ملتقى. ملتقى. من؟ أي الله. وضع الأم وضع الطعام يا فاطمة. ما في وضع الطعام يا فاطمة. وضع في الماضي. وضع الوالد يده في الإناء أو في الطبق. وضع الأستاذ قلمه في الجيب مثلا. وضع. يلا أنتم. كتابه فوق المكتب. ممتاز. كتابه بيمينه. بكر حقيبة وضع. ممتاز. تتناول. يلا شيخ عبد الحكيم أنت باقي. ديام aja. إيش هذا؟ makan minum. يلا ngambil. وضع الكتاب. تتناول. تتناول عشاء في المساء. ما شاء الله. تناول محمد على العشاء في المساء. جميل والله. هذا يسمى سجع. السجع هذا بالبلاغة. عشاء مساء. طباق جناس. ممتاز. يلا تفضل غيره. المريضة تتناول الدواء. المريضة تتناول الدواء. تمام. تعد. تعد فاطمة الطعام. تعد فاطمة الواجبات. تعد الأم البنات. Ibu menyiapkan anak-anaknya lizawaj مثلا untuk pernikahan. Tamam. Tusa'idu. يلا بسرعة. تساعد الطبيبة المريض. ممتاز. تساعد الأم الأسرة. تساعد الابنة الأم. ممتاز. طيب يلا يا شيخ رزقي
زد التدريب التاسع يلا بسرعة بسرعة يا شيخ. زد ما بين قوسين كما في مثال السابق. السابق. Artinya Zid itu tambahkan ya. Tambahkan. Ma baina apa artinya? Ma apa? Baina di antara. Al-qausain apa? Tanda kurung. Dua tanda kurung kama fil mithalis sabiq. Seperti kama artinya seperti fi dalam al-mithalis sabiq contoh yang lalu. Mithal jalasatil ummu. Ada ma yahtaj ada. Artiin aja langsung terakhir. Artiin aja. Jalasatil ummu. Ibu duduk. Fi yang terakhir, yang baca yang terakhir artiin bas. Ini cuma nambah-nambahin aja, udah ada di dalam tanda kurung tambahin. Fi madkhalil baiti. Iya, jalasatil ummu fi madkhalil bait takhitu thiyabal aulad. Paham enggak? Artikan bas. Yang terakhir artikan. Ibu duduk di pintu masuk rumah. Takhitu thiyabal aulad. Apa makna? Takhit menjahit baju-baju al-aulad. Nama mumtaz. Ya Allah 345 halaman 345. Syekh Rizki bismillah. Langsung baca. Baca semua aja langsung terus artikan. Al-abu yad'ul jara'id alal mindoda. Ayah menaruh koran-koran ya. Di atas meja. Mumtaz terus wa yas'alu bakrun dan yas'al mana yas'al dan bertanya pada Bakar. Aywa yas'al bertanya. Yas'alu bakrun Wa yas'alu bakran bisurah. Madza Maza taqra'u ya Bakar. Apa yang kamu baca wahai Bakar? Mumtaz bisurah. Ana aqra. Ya Abi. Ya Bakar. Kenapa? Enggak, ana aqra'u ya. Oh, ana aqra'u. Oh ya Abi, baik. Ana aqra'u ya Abi, mumtaz. Wa ahfazu dan menghafal. Dan saya menghafal. Surat minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an yang mulia. Al-Karim. Tamam. Yazhabu Sa'idun ilal madrasah. Sa'id pergi ke sekolah. Wa yata'allamul qira'ata wal kitabata, dan dia belajar menulis dan membaca ya. Membaca dulu baru membaca dan menulis. Wa yadrusul geografia wat tarikh, dan dia belajar geografi dan sejarah. Mumtaz. Al-an kif? Bagi kan? Ada waktu kan? Bas 6 menit. Baik. Uktub. لا خلاص انتم خلاص عبد الرشيد. Alhamdulillah. انت تفضل انتم. التدريب العاشر pelajaran ke-10 اكتب مضاد هذه الكلمات. مضاد هذه الكلمات. شوف ما معنى مضاد؟ مضاد ما معنى مضاد? Tulislah lawan kata-kata ini. Al-an yang bisa angkat tangan. As-sabah apa artinya? Pagi. Yalla as-sabah, masa, al-masa. Sirran. Jahran artinya apa? Duduk. Nyaring. Sirran apa? Rahasia atau pelan afwan. Jahran nyaring. Jalasa yakifu. ما في وقف. قام أو وقف. جلس في الماضي وقف. تمام. أطال artinya apa? Atala? Memanjangkan. Qassara memendekkan. Naam. La. Mumtaz. Yafrahu. Yafrahu fi'il mudhari'. Bawa yang mudhari' apa? Kif ya? Yafrahu apa artinya? Gembira, senang. Yahzanu. Sedih. يفرح ويبكي يعني يبكي يضحك هذا يفرح يحزن. دخل
Kharaja. Dakhala masuk, kharaja keluar. Yughliqu. Yaftah. Yughliqu mana? Menutup. Yaftah membuka. Ya'khudhu yadha'u mengambil, ya'khudhu mengambil, yadha'u meletakkan. Aswad abyad. Aswad mana? Hitam. Dhahaba raja'a. Dhahaba pergi, raja'a pulang. Qasirun tawilun. Qasir mana? Pendek. Qasirun pendek, tawilun panjang. Tinggi maksudnya, panjang, tinggi. Al-an iqra anta ya Muhammad. Iqra بسرعة. التدريب 11 pelajaran ke-11 ضع خطا تحت الكلمات لا كلماتي كيف كلماتي كلمات ضع ضع خطا تحت الكلمات المشابهة كما في المثال. مشابهة كما في المثال artinya apa? ضع letakkan tanda silang tahta di bawah kalimat. Kullu tanda silang. Masya Allah, dari dulu pertama tanda silang kullu. Mana khat? Baris. Letakkan baris, garis ha? Tahtal kalimah, di bawah kata al-musyabiha yang mirip. Seperti dalam contoh, mathalan hujrah. Yang mirip apa? Ghurfa, kamar. Yalla ab langsung pilih. Walidati. Kif walidati? Yang mirip. Ab yang serupa maksudnya. Yang walidun. Ab bapak, walid bapak. Yalla. Hayya. Ta'ali, na'am. Maq'adun. Bangku. Kursiyun. Kursi, maq'ad bangku, kursi bangku. Mudarrisun, muallimun. Mudarris, muallim, guru. Tariqun syari'. Tariqun syari', jalan. Naam. Qaribun khalfun. Amam. Qarib jamba, samping. Qarib dekat, jamba samping, dekat berarti kan? Yatanawalu. Berarti ya'khudhu. Yatanawal ya'khudhu. Manzil. Berarti baiti. Baitun. Naam. Tilmizun talib. Yatanawal ya'khudhu. Walidati ummi. Tilmizun Tilmizun talib. Manzil bait. Walidatun ummi. ممتاز. استمر. اقرأ. استمر لا شيخ أيمن تفضل. التدريب الثاني عشر فهم المقروي مقروء. فهم المقروء. ضع علامة أمام جملة المشابهة في المعنى كما في المثال. Letakkan tanda apa namanya? Checklist di depan kata yang benar. Kalimat yang mirip. Kalimat yang mirip seperti contoh. Al-mithal. Kul mimma yalik. Fahamtum? Paham enggak? Yalik. Kul mimma yalik, mana kata-kata yang mirip dengan kul mimma yalik? Ngerti enggak? Kul mimma yalik mana? Makanlah yang di sekitarmu. Sekarang suruh cari kalimat yang mirip. Kul mim amamik. Ahsan. Makan dari belakangmu, depanmu apa dari bait? Amamik, depanmu. Nah. Ya ghulam, samillah. Ya ghulam, samillah. Mau samillah. Ya ghulam, samillah. Afwan. Taib. Ya rajul. Ya walad, samillah. Tamam. Ya walad, samillah ya. Umar ya'kulu duna an yusammiya. Umar ya'kulu min ghairi an yusammiya. Tamam. Kana Umar ya'ish ma ummihi. Kana Umar ya'ishu huwa wa ummuhu.
Ummuhu Kana Umar ya'ish ma'a ummih. ma'a ummihi. Kana Umar ya'ishu huwa wa ummuh. Huwa wa ummuh. Umar tinggal Wa ummuhu. dia dan ibunya. Iya. مش مشكلة. Ma fi mushkilah. Iya. ها؟ كيف؟ هو يعني يصير ضمع أو قصر. هو وأمه. Ummu Umar. Hu Umar. أمه عمر أيوة. أمه هي عمر. كان عمر يعيش هو وأمه. طيب. فإذا جاء الطعام أسرع إليه. فإذا حضر الطعام أسرع إليه. Mumtaz. Kalau datang makanan maka dia buru-buru menuju makanan tersebut. Taib. وفي بعض المرات يأخذ الطعام من بعيد. وفي مرة قليلة يأخذ الطعام من بعيد. طيب. وفي بعض المرات يأخذ الطعام من بعيد. في جميع المرات لا. وفي مرات قليلة. وفي مرات قليلة يأخذ الطعام من بعيد. Bukan jami'. Kalau jami' setiap waktu. Wa fi kulli marrat. Wa fi kulli marrat setiap waktu. Di sini disebut kadang-kadang. Fi marratin qalilah, yakni kadang-kadang jarang tapi ya'khudhu ta'am min ba'id. Kadang-kadang tapi jarang. Tamam? Fi sahih. Hah? Wa fi kulli marrat. Yang bawah. Wa fi marratin qalilah. Qalilah. Wa fi marratin qalilah. Iya, itu yang benar. Imam, baqi safhatain bas. Tinggal 2 lembar. Ma fi mushkilah? Tanggung. Uktub, yalla, Syekh Abu Bakar. At-tadribus salil asar, pelajaran latihan ke-13. Uktub mufrad kullu kalimatin kama fil misal. Tulis dan mufrad yang ada kalimat di dalam contoh ini. Seperti contoh. Mufradnya muslimun, mufradnya apa? Muslim. Mufrad es mana? Kata tunggal. Baik, ya Allah. Wujuh es. Wujuh apa artinya? Muka. Satu apa? Wajhun. Tamam. Tamam, ini dihafalin ya. Wajhun wujuh marafiq rafiq. Ada mirfaq marafiq. Ana catat di papan tulis. Subhanallah, waktunya ini tapi wajhun wujuh. Tulis بعدين ايش؟ بسرعة. Wajhun wujuh. Artinya muka bermuka-muka tadi. Wujuhun muka-muka. Tamam? Muka. Kemudian Marafiq es? Mirfaq artinya siku. Mirfaqun jamaknya marafiq. Taib ba'den? Arjul. Rijlun. Arjul. Artinya kaki. Abna. Kullu jawab antum doang. Kullu. Abna. Ibnun abna. Taib, artinya anak laki-laki, putra. Abun aba. Ayam yaumun ayam. Ifrad mufrad. Perlu catat nggak nih? Mufradi. Ifrad mufrad. Farad. Faradun ifrad. Ayyamun. Tobak atbak. Daqiqatun. Ana baru sampai yaumun ayyam mana? Nggak ngikutin ente. Ayyamun. Aba artinya bapak ya. Yaumun ayyam artinya apa? Hari. Baik. Afrad Fardun jamaknya afrad. Anggota. Iya, anggota tengah tadi. Ba'dahu sayyarat. Sayyarah. Ini dihafalin ya.
Sayyaratun jamaknya sayyarat. Qisas. Mobil. Hah? Qisas. Qisah. لا ما هو قصص. نعم قصة. Qisas cerita. cerita. Saubun. Syab. Jamil. cerita. Saubun syab. Thawbun thiyab. Jamaknya thiyab. Baju. Mumtaz. Baju. Hah? Saat. Waktu. Sa'atun jamaknya saat. Demi waktu. Jim artinya adalah jamak ya. Jam. Taib. Tobak. Adbak. Tobakun. Artinya Adbak. Nampan. atbaq, piring atau nampan. Atbaqun, nampan. Taib. Kitab, kutub. Ini dicatat nggak nih? Yallah بسرعة. Kitab, kutub, Syed. Kitabun, kutub. Ayatun, ayat. Ayat. Baik, ana tulis sini. Kitab, ma'ruf, kutub. Nggak usah catat. Oleh catat, maaf, muskilah ya Allah. Kutub. Kitab, taib. Ba'dahu es. Ayatun. Ayat. Marratun. Marrat. Berkali-kali, Ustaz. Berkali-kali, bahasa Betawi. Marratun. Marrat. Jamaknya marrat. Yang afrod fardun apa farad? Fardun afrad. Kali, marrah satu kali. Marrat berkali-kali. Marrat berkali-kali. Sering nih, Ustaz, ya. Bukan kali, ini bukan kali apa Ciliwung, bukan. Baik, khalas ana al-an aqra. Ikra ma'a syakl kama fil mithal. Bacalah at-tadribur rabi' ashar. Lihat dulu, ini ntar belakangan aja. Udah selesai baru. Ana mau buru-buru soalnya udah waktunya udah habis. Iqra kama syakl kama fil mithal. Bacalah dengan syakl. Apa artinya syakl? Dengan harokat. Dengan harokat seperti contoh. Misal ta'khudul bintu ta'am min ats-thallaja. Ini disuruh harokatin. Tamam, hadza PR. La, belum belajar kita. Belum belajar tapi dia disuruh. Ini ma adri kayf. At-tadribul khamisa 'ashar, latihan 15. Iqra'il ism wal fi'l wal harf fima yali. Bacalah kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf fima yali. Ismun, fi'lun, harfun. Ada ismun, ma dalla ala ma'nan fi nafsih. Yang kalau kita tanya, jawabannya kita faham 100%. Artinya itu ada dalam dirinya. Apa ini? Pulpen. Paham tuh pulpen? Ada khalas. Ma dalla ala ma'nan fi nafsih. Yang menunjukkan artinya. Arti kalau ditanya pulpen paham langsung. Jelas? Fi'lun ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ma'qtiranihi bi zaman. Yang menunjukkan arti dalam kata tersebut tapi berkaitan dengan waktu. Paham tuh? Tidur bisa nggak tidur tanpa ada waktunya? Mustahil. Tidur ya tadi, ya sekarang, ya besok, entar. Paham tuh? Kalau tadi pulpen pakai waktu tidak? Enggak pakai waktu. Kalau ditanya pulpen langsung paham nggak? Paham. Harfun madalla ala ma'nan fi ghairihi, yang artinya bukan di dirinya tapi di luarnya. Ila ke, paham tuh syai? Ngerti nggak ngerti? Ila al masjid, ke masjid baru paham. Ngerti nggak? Jadi harus ada tambahan. Al-muhim ada kurang lebih. Terus terakhirnya at-tadribus sadis asyar, ainal ism wal fi'l wal harf fi ma yali. Ini belum kita pelajari. Nanti akan kita pelajari insyaallah pada pelajaran nahwu. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.